নমস্কার, আমি স্বর্ণিকা চলে এসেছি বালুচুরি ঘরের তরফ থেকে একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। আমাদের ঠিকানা बोलतला बोलतला विष्णुपुर। আপনারা ऑनलाइन और ऑफलाइन दो सिस्टम में साड़ी নিতে পারবেন। आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सिस्टम से साड़ी ले सकते हैं। बुकिंग प्रोसेस स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप করতে হবে। बुकिंग प्रोसेस स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप नंबर 6294473368। ডিসক্রিপশনে নাম্বার দেওয়া আছে, ডিসক্রিপশন पे नंबर दिया है, वहां से चेक कर सकते हैं। আচ্ছা, আজকে দেখাবো পুরো পুজো কালেকশন। আচ্ছা, অনেক আজকে দেখাবো স্পেশালি কাঞ্জিভারম দেখাবো, তার সাথে থাকছে কিছু সেমি ব্লেন্ডেড ব্যাঙ্গালোর সিল্কের উপর থাকছে কাঁথা স্টিচ, আর তার সাথে থাকছে কিছু জরি তসরের উপর শাড়ি। আচ্ছা, তাহলে ফার্স্টে শুরু করব একদম দারুণ সুন্দর সুন্দর কাঞ্জিভারম দিয়ে। ফার্স্ট শুরু করেंगे बहुत সুন্দর সুন্দর কাঞ্জিভারম से। কাঞ্জিভারমে বিভিন্ন রকমের রেঞ্জে থাকছে, পিওরের উপরে থাকছে। अच्छा, फर्स्ट ही शुरू করছি একটা 7350 রেঞ্জে। 7350 रेंज का है, ठीक है। অবশ্যই সবকটাই দেখাচ্ছি পুজো কালেকশন, सभी दिखा रहे हैं पूजा कलेक्शन। কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টে জানিও, कैसा लग रहा है बिल्कुल थोड़ा सा कमेंट पे बोल दीजिएगा कि कैसा कलेक्शन है। ফার্স্টে দেখাচ্ছি একটা পিকক ব্লু কালার, তার সাথে রেড এর কম্বিনেশন। এই হচ্ছে আঁচল পোরশনটা। ये पल्लू पोर्शन आएगा, भीषण सुंदर पीसটা একদম গর্জিয়াস একটা চওড়া বর্ডারে থাকছে, একদম এক লাল রঙের বর্ডার। এই থাকছে শাড়িটা, কালারটা ঠিক আছে, এই থাকছে শাড়িটা, দেখে নাও। इस तरह से आपको जाएगा শাড়ি, এরকম ভাবে পাচ্ছ শাড়িটা। আচ্ছা, এইভাবে যাচ্ছে ভেতরের কাজটা, পুরো রানিং এ থাকছে, পুরো রানিং पे रहेगा। कॉन्ट्रास्ट एकदम हॉट रेड कलर में ब्लाउज पाচ্ছ, हॉट रेड कलर पे ब्लाउज मिलेगा, ठीक है। जिनको भी पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप करो, অবশ্যই সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড হবে, কারণ 100% प्योर आइटम, 100% जो है ना प्योर आइटम है, ठीक है। 7350 स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो। स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। स्पेशली आज के बॉटल ग्रीन, ग्रीनर একটা অপশন বেশি দেখাবো, কারণ গ্রিন का जो कांजीवरम का जो मतलब आपको ज्यादातर ग्रीन कलर ही ज्यादा पसंद आता है। আপনাদের বেশিরভাগটাই কিন্তু গ্রিন কালারটা পছন্দ, সেই জন্য গ্রিনের উপরে একটু বেশি অপশন রেখেছি। এটা হচ্ছে 7750, ये 7750 बॉटल ग्रीन के साथ रानी का कॉम्बिनेशन है। असाधारण একটা কালার और असाधारण একটা डिजाइन, इसके साथ एक बहुत सुंदर सा भी डिजाइन भी आपको मिलेगा। आंचलটা দারুণ সুন্দর দেখতে, पल्लू बहुत सुंदर है। 7750, কোনো রকম এক্সট্রা চার্জেস ছাড়া, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, सिल्क मार्क सर्टिफाइड। অবশ্যই এই থাকছে, এগুলো কিন্তু ডাবল রিস্টক হবে না। যদি পছন্দ থাকে অবশ্যই নিয়ে ফেলো, अगर पसंद है तो जल्दी जल्दी ले लीजिए। 27 26 अच्छा, ये হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, ये इसका ब्लाउज पीस का पार्ट है, ठीक है। रानी कलर থাকছে, ভালো লাগলে स्क्रीनशॉट नाउ व्हाट्सएप करो। अगर पसंद है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, शाराला। अच्छा, देखना একটা पीच कलर ऑप्शन, একটা पिंकिश पीच कलर, उसके साथ गंगा जमुना का बॉर्डर है, পাটলি পল্লু স্টাইলে থাকছে। প্রাইস চেঞ্জটা করলাম না তো। 7090 स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप करते হবে। स्क्रीनशॉट लेके आपको व्हाट्सएप करना है। देखे ना, ये হচ্ছে आंचल पोर्शनটা, ये आपको देख सकते हैं, पल्लू पोर्शन आपको मिलेगा। अच्छा, ये থাকছে बॉडी पोर्शन, ये आप देख सकते हैं, भीषण सुंदर একটা बॉडी पार्ट যাচ্ছে। एक बहुत सुंदर सा आपको बॉडी पार्ट जा रहा है, जो बहुत ही सुंदर है। कलरটা হালকার মধ্যে দারুণ সুন্দর একটা প্যাস্টেল শেড, एक बहुत सुंदर सा पैस्टल शेड है। এই থাকছে কুচি পোর্শন, ये প্লিট পোর্শন जाएगा। আর এই হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, ये इसका ब्लाउज पीस का पार्ट है। যার ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নাও, व्हाट्सएप করো। এই ডিজাইনের আরেকটা কালার অপশন দেখাবো, সেটা হচ্ছে প্যারট গ্রিন। ये डिजाइन का और एक कलर ऑप्शन दिखाएंगे, जो है पैरोट ग्रीन, एकदम ब्राइट पैरोट ग्रीনের সাথে থাকছে ম্যাজেন্টা ও নেভি ব্লু কম্বিনেশনে থাকছে। ম্যাজেন্টা और নেভি ব্লু का কম্বিনেশন है, ভীষণ সুন্দর। আঁচল, इसका पल्लू है। এগুলো তোমরা পার্টি ওয়্যার মানে পুজোতে পরো, তাছাড়াও তোমরা মানে বিয়ে বাড়িতে পরো, যে কোনো অনুষ্ঠানে খুবই ভালো লাগবে। 7090 যার ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নাও, व्हाट्सएप করো, ঠিক है। এই ব্লাউজ পিস 7090 তে পাচ্ছ, শারালা। আচ্ছা, একটা সুন্দর একটা অরেঞ্জিশ ইয়েলো কালার শেড,
5900 इसका रेंज है। 5900 তে পাচ্ছ। তো ভীষণ সুন্দর অরেঞ্জিশ येलो है और তার সাথে থাকছে একটা বটল গ্রিন কম্বিনেশন। एक बॉटल ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। অসম্ভব সুন্দর দেখতে শাড়িটা। আর এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস। যার ভালো লাগবে स्क्रीनशॉट नाउ व्हाट्सएप करो, जिनको भी पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। ओनली 5900 देखना। এটা লাইট পিকো গ্রিন কালার শেড, একটা লাইটের উপর থাকছে মানে ब्लू साथे सी ग्रीन टाइप एक कलर है क्रॉस, ब्लू के साथ सी ग्रीन टाइप का एक कलर का क्रॉस है। 5900 फुल रनिंग है থাকছে। ये आंचल पोर्शन, ये पल्लू है। বডি পোর্শনটা এভাবে পাচ্ছ মানে কম রেঞ্জের মধ্যে একটা পিওর তোমরা মানে पार्टी वेयर लुक যদি চাও সেটা कांजीवरम ही संभव। जो अगर कम रेंज के अंदर आपको एक पार्टी वेयर प्योर का साड़ी चाहिए तो ये मतलब ये कांजीवरम के ही थ्रू हो सकता है। और कांजीवरम में अच्छा प्रचुर वैरायटी है ब्लाउज पीस। 5900 কোনো एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। এটা থাকছে, এটাও থাকছে, তোমরা পাচ্ছ 6200 তে থাকছে। फिरोजा कलर, फिरोजा बोलूं सॉरी तूता कलर, तूतार साथे रानी कॉम्बिनेशन, तूता के साथ रानी का कॉम्बिनेशन है। 6200 पे मिलेगा। पार्टली पल्लू स्टाइल है पाচ্ছ, पार्टली पल्लू स्टाइल पे आपको मिलेगा। अच्छा कुचिते এটা পাচ্ছ, प्लिट पोर्शन पे आप इस तरह से आपको मिलेगा। और ये হচ্ছে ब्लाउज पीस, ठीक है शरारा। अच्छा একটা बॉटल ग्रीन रेड দেখায়, एक बॉटल ग्रीन और रेड का दिखाते हैं। 7750 তে পাচ্ছ। অসাধারণ মানে কালারটা দারুণ। দেখেন आंचल पोर्शनটা এটা থাকছে। पल्लू देख सकते हैं इस तरह से एकदम ब्राइट একটা कलर, অসাধারণ কাজ, एकदम प्रोमिनेंट वर्क है इसमें, देख सकते हैं एकदम प्रोमिनेंट একটা কাজ থাকছে। 7750 তে পাচ্ছ। এই হচ্ছে শাড়িটা ब्लाउज पीस। स्क्रीनशॉट नहीं व्हाट्सएप करते হবে। स्क्रीनशॉट लेके आपको व्हाट्सएप करना है। अच्छा এরপর যাচ্ছি 5400 কিছু। 5400 का कुछ लाइट स्ट्रॉबेरी डुअल टोने থাকছে, তার সাথে पर्पल कॉम्बिनेशन, इसके साथ पर्पल का कॉम्बिनेशन है। देखे ना ভীষণ সুন্দর একটা কালার অপশন, एक बहुत सुंदर सा कलर ऑप्शन है। ओनली 5400 ये होचे ब्लाउज पीस। ओनली 5400 इसके साथ ब्लाउज पीस कॉन्ट्रास्ट पे है। पेस्ता साथे बॉटल ग्रीन कॉम्बिनेशन, এই কালারটাও দারুণ। पेस्ता के साथ बॉटल ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। आंचल इसका पल्लू है, ये जो ब्लाउज पीस, ये থাকছে बॉडी पार्ट। যার ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নাও व्हाट्सएप करो, जिनको भी पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए व्हाट्सएप कीजिए। অবশ্যই পুজোর সময় তো সাদা কালেকশন দেখাতেই হয়, হোয়াইট কালার का कलेक्शन तो दिखाना ही पड़ता है। যেমন এটা হচ্ছে मिल्क व्हाइट এর সাথে बॉटल ग्रीन कॉम्बिनेशन, व्हाइट के साथ बॉटल ग्रीन का कॉम्बिनेशन है। 5400 आंचल और ये হচ্ছে বডিটা, इस तरह से आपको बॉडी जाएगा। भीषण सुंदर देखते, बहुत सुंदर है। যারা গরদটা অনেকটাই তোমার একটুকু পেপারের মতো হয়, গরদ जो होता है ना थोड़ा सा पेपर की जैसा होता है, ये जो ब्लाउज पीस। तो कांजीवरम भी आप इसमें ले सकते हैं गौरव की जैसा रेंज पे, ठीक है। 5400 सादा लाल, ठंडा लग जाए। देखिए व्हाइट रेड कॉम्बिनेशन, ये व्हाइट और रेड का कॉम्बिनेशन है। ब्लाउज पीस स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए इंशाल्लाह। अच्छा দুটো সিঙ্গেল কালারের উপর দেখাই, दो सिंगल कलर के ऊपर दिखाते हैं। जैसे कि ये है, एक रेड है और एक ब्लैक है। ये तरह एकदम दारुण सुंदर, बहुत ज्यादा सुंदर है। পুরো লাল রঙে থাকছে, पूरा जो है ना रेड कलर के ऊपर रहेगा পুরোটা। তোমরা লালটা ঠিক লাগছে কিনা দেখে। ঠিক লাগছে, ঠিক আছে। ভীষণ সুন্দর, बहुत सुंदर है। হচ্ছে ব্লাউজ পিস।
ओनली 5400। है ऑस्ट्रेलिया। और एकदम पूरा ब्लैक, ये पूरा ब्लैक कलर का है। आंचल इसका पल्लू आएगा, ठीक है। आंचलটা তোমরা এইভাবে পাচ্ছ, আর বডিটা ব্ল্যাক এন্ড গোল্ডেন, ভীষণই সুন্দর, बहुत सुंदर है। ब्लाउज पीस ओनली 5400। स्क्रीनशॉट नाও, व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। अच्छा, এরপর যাবো কিছু তসর জরি বর্ডার। अब जाएंगे कुछ तसर जरी बॉर्डर। তসর জরি বর্ডার তোমরা মার্কেট থেকে রেঞ্জও কমই পাবে এবং এর কোয়ালিটি, এটুকু বলতে পারি, এর পলিশিং, এর ফিনিশিং, এর কালার প্রত্যেকটাই কিন্তু বেটার। हर पीस जो है ना बहुत अच्छा है। ফার্স্টে দেখাচ্ছি একদম পুজো স্টক, একদম দারুণ সুন্দর সুন্দর ডিজাइन। রাস্টের সাথে একটা নস্যি কালারের कॉम्बिनेशन, रास्ट के साथ नोशी कलर का कॉम्बिनेशन है, ये ब्लैक नहीं है, ठीक है। ब्लाउज पीस 4400 ओनली, ये जो ब्लाउज पीस 4400 ओनली। स्क्रीनशॉट नाও और व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। গাছি দশের উপর থাকছে, অবশ্যই সিল্ক মার্ক সার্টিফাইড। চলো এটা ধরো তো, খুলে ফেলো এটা। তুতা শেডের উপর থাকছে, তুতা শেড নিয়ে এটাতে ব্লাউজের প্রিন্ট পাবে। इसमें आप देख सकते हैं ब्लाउज पे प्रिंट है। ओनली 4400, ओनली 4400। स्क्रीनशॉट नाও, व्हाट्सएप करो। মানে জাস্ট কোয়ালিটি হাতে নেবে বুঝতে পারবে। মানে গাছি তসরের নরমালি রেঞ্জ তোমরা এর থেকে 200-300 উপর, মানে যারা কমেও বিক্রি করছে, মোটামুটি 4600, 4700 যারা একদম কমে রেঞ্জে করছে, চেষ্টা করছি এগুলোর মধ্যে নিজস্ব मैन्युफैक्चरिंग है, हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा कम पे देने की कोशिश कर रहे हैं। बॉटल ग्रीन তার সাথে रोज गोल्ड কালারের কম্বিনেশন, ঠিক है। तो बॉटल ग्रीन एकदम डार्क बॉटल ग्रीन নয়, डार्क बॉटल ग्रीन जो होता है एकदम वैसा नहीं है, কিন্তু বটল গ্রিন কালার। তাই না, এটা দিয়েছো, আমি আবার ওটাই বের করেছি। না একটা খারাপ হলো না, তার জন্য ওটাই আমি তুলে নিলাম, সামনে রেখে ছিল। अच्छा देखो, মাস্টার্ড ইয়েলো কালার, মাস্টার্ড ইয়েলো के साथ रेड का कॉम्बिनेशन है। মাস্টার্ড ইয়েলোর সাথে রেডের কম্বিনেশন থাকছে। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, দেখ सकते हैं, এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস, আর এই থাকছে পিসটা একদম লাইট ওয়েট, মানে এতটাই কমফোর্টেবল যে বলার নয়। ये जो साड़ी है ना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। শারারা। अच्छा, बॉटल ग्रीन जो डिजाइन का दिखालाम সেটা ब्लैक এর উপরে। बॉटल ग्रीन का जो डिजाइन दिखाया वो ब्लैक के ऊपर है। 4400 ओनली, 4400 इसका ओनली प्राइस है। जो ब्लाउज পিস অবশ্যই তসর একটা নিয়ে দেখো, এতটা কমফোর্টেবল, মানে পরলে বুঝতে পারবে, पहनने के बाद आपको समझ आएगा, মানে এতটা লাইট ওয়েট, মানে বলারই নয়। এই থাকছে শাড়িটা 4400। স্ক্রিনশট নাও, व्हाट्सएप করো, স্ক্রিনশট लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। এটা থাকছে রেড এর সাথে নকশি কম্বিনেশনে থাকছে, এটা ব্লাউজে তোমরা প্রিন্ট পাবে। আঁচল, इसका पल्लू है, ब्लाउज, এগুলো দেখতে ভীষণ ভালো লাগে। ब्लाउज पे जो प्रिंट होता है ना बहुत अच्छा दिखता है साड़ी। 4400। स्क्रीनशॉट नाও और व्हाट्सएप करो, দেখে নাও। এটা ভায়োলেট ওয়াইনের মাঝামাঝি একটা কালার, এটা রিস্টক হয়েছে অনেকদিন পর, আবার রিস্টক হয়েছে, কারণ এই কালারটা সকলেরই খুব পছন্দের হয়। এই কালারটা না सभी को बहुत ज्यादा पसंद आता है। তার সাথে প্রিন্ট একদম সিম্পল সোবার একটা প্রিন্ট, সিম্পল সোবার প্রিন্ট है আর ভীষণই সুন্দর। ओनली থাকছে 4400। ये जो ब्लाउज पीस ओनली 4400। स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। একটা বেবি পিঙ্ক কালার, কালারগুলো শুধু দেখো প্রত্যেকটাই দারুণ। एक बेबी पिंक कलर का आएगा ओनली 4400। देखो এটা কিন্তু ব্ল্যাক নয়, ये भी ब्लैक नहीं है, ब्लैक এর কাছাকাছি একটা কালার কিন্তু ব্ল্যাক নয়। सभी है ना प्रिंटेड पे है, প্রত্যেকটাই কিন্তু প্রিন্টেড এর উপর থাকছে। যার ভালো লাগবে स्क्रीनशॉट नाও और व्हाट्सएप करो, जिनको भी पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए और व्हाट्सएप कर दीजिए। शारारा। अच्छा, এটা থাকছে একটু পেস্ট অলিভ গ্রিন, সরি ये অলিভ গ্রিন कलर का है, लाइट ऑलिव ग्रीन जिसको बोलते हैं, एकदम लाइट ऑलिव ग्रीन থাকছে। আঁচল, ব্লাউজ, इसका ब्लाउज है, ব্লাউজটা একটা টিল গ্রিন টাইপ কালারে থাকছে, আর এই থাকছে বডি পার্টটা। স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে ওর কি ঘুম পেয়েছে, ছোট ছোট হয়ে গেছে।
4400 স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। আচ্ছা হোয়াইটের উপর তিনটে দেখাবো, মানে बेस কালারের উপর, ন্যাচারাল কালারের উপর, ন্যাচারাল কালার के ऊपर तीन दिखाई दे, जैसे कि ये एक, এটাও দেখো স্টকের ব্যাপার, মানে এটা অনেকদিন আগে একবার দেখিয়েছিলাম, আবারও দেখাচ্ছি। ল্যাভেন্ডার কালারের সাথে ন্যাচারাল তসরের কালার, ল্যাভেন্ডার কালার के साथ ন্যাচারাল তসর का ये कलर है, ठीक है। তসরের কালার, এটা কিন্তু হোয়াইট নয়, ঠিক আছে। হোয়াইট সোচ কি कोई भी বুকিং मत करना, ठीक है। এটা কিন্তু হোয়াইট নয়, তসরের যেটা ন্যাচারাল, গাছি তসরের যেটা ন্যাচারাল কালার হয়, गाची तसर का जो नेचुरल कलर होता है वही कलर है ये, ठीक है। ब्लाउज पीस, बॉडी पार्ट, शाला, अच्छा তারপর থাকছে এই ডিজাইনটা, आंचल, इसका पल्लू है, প্রচন্ড গর্জাস একটা প্রিন্ট, बहुत গর্জাস एक प्रिंट है। এই হচ্ছে ব্লাউজ পিসটা, একদম রেডে পাচ্ছ, ব্লাউজ পিস एकदम रेड कलर पे मिलेगा। ডিজাইনটা দেখো, ओनली 4400 स्क्रीनशॉट नाउ और व्हाट्सएप करो, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। अच्छा रेडेর সাথে একটা कॉम्बिनेशन, रेड के साथ एक कॉम्बिनेशन है, এই থাকছে আঁচল পোর্শনটা, ये इसका पल्लू है, ब्लाउज, ब्लाउज কেমন লাগছে অবশ্যই জানিও, कैसा आपको साड़ी जो है ना कैसा लग रहा है बिल्कुल बोलिएगा, ठीक है। चलो अच्छा लास्ट पीस দেখাবো, এটাও কিন্তু ল্যাভেন্ডার কালার শেড, ये ল্যাভেন্ডার कलर का शेड है, 4400 आंचल, ब्लाउज, इसका ब्लाउज पीस है, बॉडी पार्ट 4400। अच्छा এরপর দেখাবো কিছু ব্লেন্ডেড बैंगलोर ऊपर, ब्लेंडेड बैंगलोर के ऊपर दिखाएंगे कांथा वर्क, ठीक है, हैंड कांथा, ओनली पाচ্ছো 3100, ओनली आपको मिलेगा 3100 पे। फर्स्ट ही দেখাবো একটা অফ হোয়াইট কালার, এই থাকছে আঁচলটা, দেখে নাও, ये पल्लू है, আঁচল, এগুলো কিন্তু হ্যান্ড স্টিচ, এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস, ये হ্যান্ড স্টিচ है। আচ্ছা সকলকে বলবো যেহেতু এগুলো হাতের কাজ, क्योंकि হাত का काम है, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু একটু আধটু মানে যখনই তোমাদের হাতের পারফেকশন থাকবে, হাতের কাজ থাকবে, তখন কিন্তু একদম প্রমিনেন্ট, একদম পারফেক্ট কিন্তু শাড়িটা হবে না, ঠিক আছে। কারণ এই শাড়িগুলো এক একজন মানে তাদের কাজের ফাঁকে শাড়িগুলো বানায়, এক একজন মহিলারা তাদের কাজের ফাঁকে এগুলো বানিয়ে থাকে। एक एक साड़ी बनाते 4 থেকে 5 मास समय लगे, एक एक साड़ी जो है ना 4 से 5 महीना लगता है, तो उसी हिसाब से इसको भी बनाते हैं। तो एकदम परफेक्शन যেটাকে বলে, ফ্রেমিং এর মার্ক, কিছু হালকা হালকা দাগ, এই ধরনের জিনিসগুলো কিন্তু কাঁথার মধ্যে হবে, ঠিক আছে। इस टाइप का जो है वो कांथा पे रहेगा। जो ब्लाउज पीस, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক এর উপর মাল্টি কালার অপশন, ये ब्लैक के ऊपर कांथा का ऑप्शन है, ठीक है। देखे नो भीषण सुंदर, ब्लैक के ऊपर माल्टी कलर है, ब्लैक के ऊपर माल्टी कलर का है, और भीषण सुंदर একটা থাকছে, 3100, ठीक है, 3100। যার ভালো লাগবে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করুন, जिनको भी पसंद है स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए। প্রত্যেকটা সিঙ্গেল সিঙ্গেল পিস করেই কিন্তু আছে, একদম একটা পিওর শাড়ি নিতে গেলে তোমাদের মিনিমাম সেই ক্ষেত্রে এই ধরনের পিওর শাড়ি 8000 9000 10000 পর্যন্ত পে করতে হয়। ব্লাউজ পিস নেভি ব্লুর উপরে থাকছে। अगर एक एक साड़ी प्योर पे अगर लेना चाहते हैं, प्योर पे भी आपको एक एक साड़ी का मिनिमम ये सेम डिजाइन के ऊपर आपको मिनिमम 8000 9000 10000 तक आपको पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो এটা ओनली পাচ্ছো 3100 তে। क्वालिटी एकदम माने सिल्कर মতো দেখতে, बैंगलोर सिल्क के जैसा ही दिखता है, रेप्लिका है बैंगलोर सिल्क का, उसके साथ प्योर के जैसा लुक भी देगा, प्योर এর মতো একটা লুকও দেবে, তার সাথে সাথে তোমরা একটা লাইট ওয়েটে পাবে, ঠিক আছে। যেমন সিল্ক লাইট ওয়েট है, बॉटल ग्रीन कलर, ডিজাইনটা দেখো খুব ইউনিক ডিজাइन, डिजाइन बहुत यूनिक है, बहुत सुंदर है। आंचल, इसका पल्लू है, देख सकते हैं भीषण सुंदर, পুরো একদম হাতের কাজ, পুরো जो है ना हाथ से पूरा काम किया होता है, মানে এতটাই সুন্দর নিখুঁত ভাবে কাজ করে যে বলার নয়, इतना सुंदर काम करते हैं, मतलब মানে আমরা তো এগুলো পারবোই না। এই ধরনের ব্লাউজ পিস, এই জায়গা इसका ब्लाउज पीस, ठीक है।
3100 শারারা। আচ্ছা এটা থাকছে একটা তসর কালার, এই তসর কালার কা है 3100 তে পাচ্ছ। কাজগুলো জাস্ট দেখো কতটা করে কাজ থাকে এক একটা শাড়ির মধ্যে, कितना सारा काम रहता है साड़ी पे। ठीक है, ये হচ্ছে আঁচলটা, ये देख सकते हैं पल्लू, অবশ্যই ब्लाउज पीस সকলকে বলবো, सभी को बोलेंगे कि साड़ीज जो है ना आप देख के और सुन के फिर बुकिंग करना। ठीक है, শুধুমাত্র দেখেই বুকিং করবেন না, सिर्फ देख के मत बुकिंग कीजिए, उसको थोड़ा सा सुनिए भी क्योंकि हम बहुत सारे छोटे छोटे डिटेल जो है साड़ी के लिए बोलते हैं। ठीक है, এটা দেখাচ্ছি ব্ল্যাক এর উপর, ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট, মানে দারুণ দেখতে, খুললেই যেমন একদম অসাধারণ লাগছে দেখতে। আঁচল মানে একদম ব্রাইট কাজটা, এই হচ্ছে ব্লাউজ পিস, একদম ব্রাইট কাম, ঠিক আছে, একদম ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইটে থাকছে, দারুণ সুন্দর দেখতে, ভীষণ সুন্দর। 3100 স্ক্রিনশট নাও, হোয়াটসঅ্যাপ করো। যারা পেমেন্ট নিচ্ছে, पेमेंट नंबर নিচ্ছেন, जो पेमेंट नंबर ले रहे हैं वो इंस्टेंट बुकिंग कीजिए, इंस्टेंट पेमेंट कीजिए। ठीक है, কারণ আমরা প্রত্যেকটা বুকিং इंस्टेंट बुकिंग ही नहीं, सीओडी कर ले तो नाम एड्रेस फोन नंबर दिले कंफर्म, सीओडी अगर करते हैं तो नाम एड्रेस फोन नंबर देने से ही कंफर्म होता है। लेकिन अगर कोई प्रीपेड करना चाहते हैं तो बुकिंग नंबर, पेमेंट नंबर जब आप ले रहे हैं तभी बुकिंग कीजिए, अगर पेमेंट कीजिए, अगर नहीं करते हैं थोड़ा टाइम के बाद करते हैं तो प्लीज कंफर्म होके कीजिए। হচ্ছে ব্লাউজ পিস, বটল গ্রিন কালারে থাকছে, মাল্টি কালার, কারণ অনেককেই আমরা অ্যাভেলেবেল বলে থাকি, মানে যতক্ষণ শাড়িটা থাকবে ততক্ষণ আমরা অ্যাভেলেবেল বলবো, পেমেন্ট হয়ে যাওয়ার পর বা সিওডি কনফার্ম হয়ে যাওয়ার পর সেটা সোল্ড আউট। ঠিক আছে, তার আগে কিন্তু সেটা কনফার্ম নয়, उसके पहले से कंफर्म नहीं है। अगर सीओडी कंफर्म करते हैं तो कंफर्म होता है, अगर पेमेंट करते हैं प्रीपेड के लिए तो कंफर्म होता है। ठीक है, वरना कंफर्म नहीं होता। तो प्लीज যারা এটা বারবারই আমি বলছি, কারণ এই প্রবলেমটা হচ্ছে অনেকেই পেমেন্ট অপশন নিয়ে একদিন দুদিন পর বা কয়েক ঘন্টা পর পেমেন্ট করছেন, সেই মুহূর্তে আমাদের শাড়িটা বেরিয়ে গেলে সমস্যা হয়ে যায়। তো প্লিজ এটা আপনাদেরও জন্য ভালো, আমার জন্য তো অবশ্যই ভালো, প্লিজ একটু কোঅপারেট করুন। এটা হচ্ছে মাস্টার্ড ইয়েলো কালার, এই কালারটা কিন্তু খুব কম, মানে দেখাই না বলতে গেলে। মাস্টার্ড ইয়েলো কালার के ऊपर रहेगा, কাজটা খুব সুন্দর, মানে সুতোর যে কাজ, कलर मैचिंगটা করা হয়েছে খুব সুন্দর। थ्रेड वर्क जो किया है ना, इसका कलर मैचिंग बहुत अच्छा है। 3100 स्क्रीनशॉट নিয়ে व्हाट्सएप करो। একটা রয়্যাল ব্লু কালার, एक रॉयल ब्लू कलर के ऊपर प्रीमियम डिजाइन के ऊपर रहेगा, প্রত্যেকটাই প্রিমিয়াম ডিজাইন, মানে দারুণ সুন্দর ডিজাইন। অনলি পাচ্ছ 3100 তে। ব্লাউজ পিস এই থাকছে। ঠিক আছে, इस तरह से आपको जाएगा पीस, এরকম ভাবে পাচ্ছ পিসটা, অনলি পাচ্ছ 3100। স্ক্রিনশটটা হোয়াটসঅ্যাপ করো। আচ্ছা এটা থাকছে হোয়াইটের উপর, ये एक व्हाइट के ऊपर रहेगा, देख सकते हैं। হোয়াইটে আমি দুটো অপশন দেখাচ্ছি কারণ হোয়াইট সকলেরই পছন্দের একটা শাড়ি, হোয়াইট কালারটা, হোয়াইট কালার सभी को पसंद आता है। এটা একদম রিভার্স কাঁথাতে থাকছে, দেখে নাও। 3100 তে পাচ্ছ, 3100 पे मिलेगा रिवर्स कांथा के ऊपर। ठीक है, भीषण ही सुंदर देखते हैं, बहुत सुंदर है। ब्लाउज पीस, ब्लाउज पीस। ठीक है, अच्छा সরালাম। তো লাস্ট দুটো পিস দেখাবো, একটা হচ্ছে অরেঞ্জ কালার, ऑरेंज कलर का दिखाएंगे, तब एकदम ही सोबर एक ऑरेंज, एकदम सोबर ऑरेंज कलर है, মানে একদম চোখে লাগা নয়, খুব সুন্দর। আঁচল का पल्लू है, ব্লাউজ কাজটা দেখো, ফিগারের ডিজাইন, এরকম ভাবে ফিগারের ডিজাইন গুলো যাচ্ছে, খুব সুন্দর। মানে এই যে ফিগারের ডিজাইনটা না খুব প্রমিনেন্ট করতে হয়, ঠিক আছে, সবাই কিন্তু পারে না। আর এই যে কাজগুলো দেখো, काम आप देख सकते हैं, अगर क्लोज हम दिखाएंगे आपको, এগুলোকে কার্পেট কাঁথা বলে, इसको না কার্পেট কাঁথা বলতে, এতটা ক্লোজ কাজ করা থাকে না এগুলোতে, মানে পুরো ভরারি ডিজাইনের মতো। ओनली থাকছে 3100। লাস্ট পিস দেখাবো, जो है एक रोज गोल्ड टाइप का कलर, যেটা रोज गोल्ड, रोज गोल्ड ही तो देखो, हाफ एंड हाफ डिजाइन থাকছে, हाफ एंड हाफ डिजाइन पे रहेगा। আঁচল, ব্লাউজ, অবশ্যই সকলকে বলবো যারা দেখছেন, जो देख रहे हैं थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, একটুকু শেয়ার করে দিন, তাহলে আমাদের অনেকটা হেল্প হয়। थोड़ा सा अगर आप शेयर करते हैं तो हमारा बहुत, एक शेयर से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन हमें बहुत पड़ता है।
আপনাদের একটা শেয়ারে কিন্তু আপনাদের কোনো কিছুই হবে না, কিন্তু আমাদের প্রচন্ডভাবে হেল্প হয়। এই থাকছে শাড়িটা, ঠিক আছে? তো প্লিজ সকলকে বলবো যারা দেখছেন তারা একটা লাইক শেয়ার করে দিন, পারলে একটা কমেন্ট করে দিন, ঠিক আছে? প্রচুর অপশন দেখালাম, যার যেটা ভালো লাগবে বুকিং করুন, জিनको जो पसंद है बुकिंग कीजिए। আজকের মধ্যে এখানেই শেষ করছি, ভালো থাকবেন, নমস্কার।